Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, Udaramani Karava Shavari Allah Ramana Bara 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 Bara. Uravandala Ramani Bara 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 Vandala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. ধন্যবাদ 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 स्तुति प्रशंसा गौर वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उदारमणि खारवशावरी अल्लाह रमणि खारवंदना उदारमण बर 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 हालेलुया 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गौरव पाई पाई मात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर उदारमणि पूरा वशावरी अल्लाह रमान तुम्हें जो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान होली 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 वशाना रवरी अल्लाह रवनी बारा 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 बंदा अल्लाह रवनी बारा 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 बंदा अल्लाह रवनी धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु पूरा बाबा 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 पूरा बाबा 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 पूरा वक्रमण करव शकल रमणीय धर्मणि पूरा वंदन रमण धर्मंद रमण वीरवश्यवरी अल्लाह रमणि धर्मंद रमण धर्मंद रमण धन्य तुम्हारा पितनाम 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 होली 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 ओ शरण रमणी अल्लाह रमणी दा रमन अल्लाह रमणी बर 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 अल्लाह रमन हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम जीसु का नाम रे दया करो जीसु का नाम रे दया करो जीसु का नाम रे दया करो होली 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 पवित्र 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 प्रेममय प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 दौचु हालेलुया 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 तुम्हें आमनकर सृष्टिकर्ता आमनकर उद्धारकर्ता कट प्रभु हालेलुया तुम्हें आमनकर प्रतिपालक अट उदारमानी खारबंदालमा तुम्हें आमनकर विचारकर्ता मध्य अट हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हें आकाश मंडल पृथ्वी आओ प्रभु तुम्हें सृष्टि करियछ हालेलुया 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 तो मुखर निश्वास रे न प्रभु आओ आकाश मंडल बाहिनी सकल न प्रभु निर्मित होइछन्ति हालेलुया हालेलुया तुरवश्य कलरवनि खारवंदलरवा धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु होली 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 प्रभु आरंभावधि शेष पंथ तुम्हें जो समस्त कर्म करियछ भविष्यत तत्व पाई पारणे हालेलुया आओ प्रभु तुम्हारा बुद्धि मनुष्य बोधर गम्य अटे इदारमानी खार वर्षा कलारमानी खार वंदनमा तेणु तुम्हें आश्चर्य अट प्रभु तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रमित परमेश्वर अनंत कान विदव शांतिराज अट हालेलुया हालेलुया जे तुम्हारे विश्वास कर लज्जित हुए नहीं मात्र से ईश्वरंकर महिमा दिखे इधरवनी खार वर्षा कलरवनी खार वंदनमा हालेलुया 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 मात्र जे विश्वास न करने से स्त्रीकृत हो पारे नहीं यहाँ निश्चय हालेलुया यदि मैं आम तुम्हें विशेष भाव में दया करो भय कंकश अपना अपना परित्राण साधन करने एवं तुम इच्छा बुझी कार्य करने तुम संतोषन कार्य करने
ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଅଛ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଦୟା କର। ତୁମର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପାଇବେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ, ପୁଣି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ କେବଳ ଆମ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। मुक्त जीसुଙ୍କୁ ମନରେ ପାନି ରଖିଛି, ମୁକ୍ତ जीसुଙ୍କୁ ମନରେ ପାନି ରଖିଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦର୍ଶନ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦର୍ଶନ। ଏହି ପାନି ରଖିଛି, ଏହି
Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wander darkness away, Jesus my Savior is. Oh, what a tender compassionate grace. He met the need of my heart. Shadows is falling, joy I am feeling. Made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross, Savior made me whole. My sins were washed away. My life was fresh today. Heaven came down, glory filled my soul. Born of the Spirit, light from above, into God's family divine. Justified fully, Calvary's cross, so what standing is now. And the transaction quickly was made, when all the sinners paid. Took off the offer, take the deep offer, save me of faith again. Heaven came down, glory filled my soul. When I get caught, the Savior made me whole. My sins were washed away. My life was turned today. Heaven came down and glory filled my soul. Now I behold that surely and true, after the passing of time. I know the future, heaven for sure, therein good mansions and life. And it's because that wonderful day, when at the cross I will be. Jesus eternal and blessing to further, His precious hand I see. Heaven came down and glory filled my soul. When I get caught, the Savior made me whole. My sins were washed away. My life was turned today. Heaven came down and glory filled my soul. Hallelujah, 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 hallelujah. Puravatramana Daravashavari Allah Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Puravatramana Karavashavari Allah Ramana Vada 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 Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Koro Vidram, 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 Dhanya. Holy, 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 holy. Sha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya, Tumanama, dhanya. Shabari Allah Ramana Vada 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 Vada. Shabari Allah Ramani Karavatramana Kala Ramana Dharavana. Iravatramana Dharavangala Ramani Viri Viri Vada 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 Vada. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Oshana Ramani Allah Ramani Karavakramana Kala Ramani Bara 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 Iravakramana Daravanda Allah Ramana Bara 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 Holy 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 Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Danya, 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 Tonama, danya, Tonama, danya, Tonama, danya, Tonama, danya. Shabari khala rava, Shabari Allah, Ravani vara, Ravana, Vatramana, Adar. Pura Vatramana, Daravan, Allah, Ravana, Daravan, Allah, Ravana, Daravan, Allah, Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Vijaram, Dhanya Tora Vijaram, Dhanya Tora Vijaram, Dhanya Tora Vijaram. Idaravani Karava Shabari Allah Rava Shakala Rava 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 Rava. Shabara Rava 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 Rava. Shabari Allah Ravani Rava 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 Rava. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 Tonama, dhanya, Tonama, dhanya, Tonama, dhanya, Tonama, dhanya, Tonama, dhanya. Tomorrow, Pijaram, dhanyavad, 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 dhanyavad. Idaravani Karava Shakala Ravana Daravan Dala Ravana Daravan Dala. Sabari Allah Ravana Daravan Dala Ravana Daravan Dala Ravana Daravan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya. Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Idaravani Kurava Shabari Allah Ravani Karava Kramana Karava. Idaravani Karava Kramana Darava Shabari Allah Ravana Daravan Daravan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Tonama, Dhanya, Tonama, Dhanya, Tonama, Dhanya, Tonama, Dhanya. Udava Shakala Ravani, Adaravani, Karava, Kramana, Karavan, Daravan. Udaravana, Daravan, Dala, Ravani, Darava, Shava. Idaravani, Vara, 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 Vara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani Karava Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Holy, 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 holy. Udaravani Karava Shabari Allah Ravana Daravan Allah Ravana.
हालेलुया 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 हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे सीता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे सीता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे
বিশেষ রক্ত দিয়ে তুমি ফিরিয়েছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ উদারবাত্তারি খারাবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া হালেলুয়া ওদের করে তুমি যা ইচ্ছা বাবু আমাদের জীবন ত্যাগ করবো তুমি সফল করো হালেলুয়া হালেলুয়া সেদিন রহমান তুমি জলদের মধ্যে বসে তুমি খারাপ উদারবাসা খারাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া 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 শয়তান বলে তারপর অনেক কার্য করে চালিয়েছি সেটা আমি তুমি জবাব করে পাই তুমি সাহায্য করো সত্যি মাঝে প্রেমে এবং বিশ্বাসের যে প্রেমে আমরা দূরে তুমি সাহায্য করো উদারবাত্তারি খারাবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া 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 এবং মধ্যে বিশ্বাসের উপর স্থির রইব আমি যে বিশ্বাস কাঙ্ক্ষী প্রতিবাদ করে তুমি সাহায্য করো পরিশেষ রহমান করে বড় করতে নাম ধন্যবাদ এর ভিতরে মাঝে প্রেমে ও বিশ্বাসের পরিবার কো আর তুমি বুদ্ধি করে তুমি সাহায্য করো উদারবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া হালেলুয়া ছোটটা বিষয় করে মধ্যে যে প্রেমে তোমরা নির্ভর করে শিক্ষক তুমি সাহায্য করো উদারবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া কামে রূপজ যে অপবিশ্বাস বিশ্বস্ত তোমরা দেখো বহু বিষয় করে নিযুক্ত করিব উদারবাত্তারি খারাবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া ওদের বসে প্রভু বিশ্বস্ত করে তোমরা বিশ্বস্ততা আমান প্রতি পর্যবে দেখা যায় তুমি সাহায্য করো উদারবাত্তারি খারাবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া 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 ওদের তোমার নাম ধন্যবাদ 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 প্রভু আমাদের মধ্যে আত্মিক জীবন তুমি সাহায্য করো উদারবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া অনেক সময় প্রমাণ আত্মিক জীবন করে অবহেলা করতাও মাত্র আমি মাত্র প্রথমে প্রেম প্রভু আত্মিক জীবন জারি করে সাহায্য করো হালেলুয়া 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 কারণ দ্বারা প্রভু আত্মিক এবং জাগতিক ভাবে বলতে আমি বলবো লাভবান দিতে হবে তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবাত্তারি খারাবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া হালেলুয়া ওদের বসে পরমেশ্বর প্রভু আমাদের প্রকৃত বিষয় করছে প্রভু প্রভু তাকে অবহেলা করি প্রভু যেটাকে বাস্তব বিষয় যেটাকে প্রভু প্রভু যাহারা বিরক্তি ছিল প্রভু মূল্য মধ্যে তা করছে আমি ঘোষণা করে দাও আমাদের নিজের আত্মিক জীবনকে আরো দৃঢ় করে সাহায্য করা উদারবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া 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 কারণ জগতের সমস্ত বিষয় এই দৃশ্যমান বিষয় সমস্ত ক্ষণস্থায়ী মাত্র অদৃশ্য বিষয় সব চিরক্ষণস্থায়ী বর্তমানে আমার ধন্যবাদ এর দেশের উপর অদৃশ্য বিষয় প্রতিদিন আমি অধিকর দিনের আসক্ত করার তুমি সাহায্য করা উদারবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া 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 প্রভু আমাদের বিক্রম চলতে পারবো আমি সব পূর্ণ যাই পারবো অতএব আমার নিত্যন্তর সেই পূর্ণ আমি স্থান হব করে আমি যদি সময় থাকতো আমি জীবন নিজে পরীক্ষা করিব এবং যাহা কিছু আমি পুরা পরিচয় আমি যে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করা হালেলুয়া 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 উদারবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া আমাদের পর্যন্ত সর্বদা প্রভু একই সমান পরিচয় দেয় মাত্র যে মানে পিতাঙ্ক ইচ্ছা সাধন করে সমান করে দিবে অতএব করবো আনন্দ পিতাঙ্ক ভাবো আমার করব জীবন পিতাঙ্কর ইচ্ছা তাহা জীবন জানিপারিব এবং তাকে আমি সফল করিব সাহায্য করা উদারবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া 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 তোমার নাম ধন্যবাদ 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 এদের আমার করো মন্দিরের সমস্ত বিশ্বাস এবং কর্মকর্তা প্রত্যেক সমস্ত সমস্ত দয়া করো প্রত্যেক গর্ব তোমার গৌরবাদিত সমস্ত ব্যবহার করা এবং যাহা কিছু সমস্যা যিশুকে নাম দূর করা প্রত্যেক সুস্থ সবার জন্য সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া আজ মধ্যে যাহা কিছু আমার মধ্যে বাক্য তুমি রাখিছ সে বাক্যগুলি প্রেমে সরিব এবং আমি সম্পূর্ণ প্রভু গ্রহণ করে চলে কাজের মধ্যে সাহায্য করা আনন্দ সকল সমস্ত আপনাদের শুভেচ্ছা অত্যন্ত ধন্যবাদ ମାର୍କ 9 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ନାହିଁ
ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ତାହା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେବଳ ଥିଓରିରେ ନାହିଁ, କଥାରେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ହବ ନାହିଁ। କୋଉ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ, କୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହବ। ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାହେଲା, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ବିଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କାରଣ ହୁଏତ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉ, ଆମଠାରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତରେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଟୁ ବି କନଭର୍ଟେଡ୍, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ କରି ପାପରୁ ପୃଥକ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ବଡ଼ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ସେମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱଭାବ, ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବୃଥା ପରି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ତା ଲେଖା ହେଉଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହି ପଠେଇଲେ, କହିବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସିଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ମନେ ମନେ କୁହ ନାହିଁ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳିବ ତାହେଲେ ସେ ଗଛକୁ ହାଣି ଦିଆ ହବ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି 2 Corinthians 5:17 ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଛି, ଦେଖ ସବୁ ନୂତନ ହେଇଛି। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ବା ସାଂସାରିକ ମନା ନ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବାକୁ ହବ। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ ଯାହା ପାଉଲ କହିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ତୁମାନଙ୍କର ମନ ହଉ। ଆମେ ପୁରା ବଦଳି ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମନ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛୁ, ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରୁଛୁ, ତାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି? ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବିଭକ୍ତ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହଉ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ, ତାପରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ବା ଜାଗତିକ ମନା ହେଇଯାଉ, ଯାହାମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଆମେ ଯଦି ବଦଳି ଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ
ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ହବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଯିବ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ ସବୁ ଯାକ ବଦଳିଯିବ, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯିବ, ତାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାକ ବଦଳିଯିବ। ସେ ଜାଗତିକ ମନା ନେଇକି ସେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହବ, ସେ ପାପୀ ନ ହେଇକି ସେ ଧାର୍ମିକ ହବ, ସେ ପାପରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ପୃଥକ କରିପାରିବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହବ ଆମଠାରେ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀର ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ବିଶେଷ କରି ପାପରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁ। କାରଣ ପାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲାବେଳେ ସେ ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲାବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, ହେ ମଶା ତୁମର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଉଛ ତାହା ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହିତ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କୋଉଟା ସମ୍ଭବ ଆମମାନଙ୍କୁ ହବା କଥା ଯୋଉଟା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ହଉନି। ବି କନଭର୍ଟେଡ୍, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶେଷ କରି ପାପରୁ ପୃଥକ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅବେ ଦ ୱାର୍ଡ, ବାକ୍ୟ ମାନିବା। ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ତୁମେ ବାକ୍ୟର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନ ହୋଇ ବା ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ହୋଇ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ। ଅନେକେ ଶୁଣନ୍ତି ବାକ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେଉଁ ଉଣା ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଥିବ, ଦୁଃଖ ଅଭିମାନ ଆସୁଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ରୋଦନ ବିଳାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମାନତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ଜନ 15 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ ରହେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମକୁ ଦିଆ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କେତେକ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର କେତେକ କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯେ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ। 100କୁ 100 ଲେଖାଇ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭୂମିରେ ଯାହା ସେ ବିହନ ପଡ଼ିଲା ଆଉ 100 ଗୁଣ ଫଳିଲା, 60, 30, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା 100। ତାମାନେ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଲୋକମାନେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମକାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, କେତେକ ନିଶ୍ଚୟ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ, ଆଉ ତାହା 30 କି 60 ନାହିଁ 100 ଗୁଣରେ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆମେ ତାହା ମାନିବୁ। এইটা ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ସେପରି ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେତେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନିବ, ଯେତେ କଠିନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିବ ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। କ'ଣ ସମ୍ଭବ କଥା? କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉଟା କଷ୍ଟକର, ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରିଚ୍ ଦ ଗସ୍ପେଲ, ତୃତୀୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ମନେ କରୁ, ତାହେଲେ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର।
ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ପରିତ୍ରାଣ କିପରି ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ଅନେକ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ରହିଛି, ନିଜର ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ଦିଏ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ଏପରି ଅନେକ କାରଣ ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବା କଥା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏପରି ହେଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଗଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଠି ଗଲେ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ହେବ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ତାଡ଼ନା ତ ସବୁବେଳେ ହେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ପୁଣି ଆହୁରି ମନେ କଲି ଯେ ସେଠି ଆଉ ମନରେ ଭାବିଲି ସେଠି ବହୁତ ତାଡ଼ନା ହେବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନକରି କିଛି ଦିନ ରହିଗଲି। ତାପରେ ହଠାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଭାରି ହେଲା ମୋ ଉପରେ, ଆମ ପରିବାର ଉପରେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଛୋଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ମିଲି, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ପୁରା ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ରାତାରାତି ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସକାଳ ବା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆଉ ଯେ ଆଉ ମୋର ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁରୁ ଏପରି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାଡ଼ନାଟା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ତ ତାଡ଼ନା ଅଛି, ତାଡ଼ନାକୁ ଭୟ କଲେ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ମୁଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଥବ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଉ। ତା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏବେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସେଇ ସାଂଘାତିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଛୋଟ ମୋର ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜଣେ ଲୋକକୁ ନେଇ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲି ଦୂରକୁ। ଯେଉଁ ଗାଁଟାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯିବା ପାଇଁ କଥା କହିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି ଭୟ କରି, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ହିଁ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲି ସେମିତି ବହୁତ ତାଡ଼ନା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଛି, ସେମାନେ ବାହାରେ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ସେମାନେ ବାହାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ ବି କରିଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ଗାଳି ଗୁଲଜ ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାରପିଟ କରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ସବୁ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ବସିଛି, ମାତ୍ର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହିଁ କି ମୋ ଦେହରେ କେହି ହାତ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏପରି କେତେ ସମୟ ହେଲା ପରେ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ପରେ ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆଉ ତାଡ଼ନା ଆଉ ସେ କରୁଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାର ଗୋଟିଏ କି ନା ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନେତା ସେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି କାମ କରି ଫେରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ହେବ, ସବୁକିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଗଲା, ସେ ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ, ଯେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ କରିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ? ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ କରିବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ରହିବାଟା ଉଚିତ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ସିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ତାହା କରିବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିପାରିବ, କଥା ତ କହିପାରିବ, ସୁସମାଚାର ତ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ, ଆତ୍ମା ତ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ
विश्वासी पक्षरे सबु संभव माने आउ सबु किछि विषय पछरे पकई आमान को प्रभुंकर कार्य करिबा को हबो। प्रथमे सुसमाचार प्रचार करिबा को हबो, अन्य मानकर आत्मा लाभ करिया को हबो जहा अनेक करंती नाही। तापरे विश्वासी पक्षरे समस्त ही संभव माने कोन, केते केते विषय गुड़ाक जहाँ कष्टकर विषय जहाँ अनेक करते ना सेटा मान को करने को से ही आम प्रकृत विश्वासी बोली आम आमर परिचय दे पारिबा। आउ प्रभु आम संगरे रहिबे, आमर कार्य को ग्रहण करिवे, आम परिश्रम आउ प्रभु यथेष्ट फल उत्पन्न करने को आम को साहाय्य करिवे। आउपरी आउ गोटे विषय है फुलफिल गॉड्स विल, ईश्वर इच्छा साधन करवा यहाँ कष्ट। अनेक प्रभु लोक माने ख्रीष्ट विश्वासी माने जो माने प्रभुंकर सभा कार्य राज्य पाई उद्योगी प्रभु को इच्छा साधन करि पारंती नाही, निज इच्छा सब चलती। आमे से प्रकृत प्रभु लोक ही पारिबा नाही, प्रकृत विश्वासी परिचय आमे रखी पारिबा नाही। तेणुक प्रभु आमान ठारे संतुष्ट हेबे नाही, आमानकर कथा प्रभु सुनिबे नाही, आमानकर प्रार्थना प्रभु ठारे ग्राह्य होई पारिबो नाही। प्रभु आमाने इच्छा कले मध्य प्रभु आमान को व्यवहार करि पारिबे नाही। अनेक समय आमान जीवन रे अनेक समस्या ही सब देखा जी, आमान परिवार रे आमान कार्य क्षेत्र रे, कारण प्रभु को इच्छा माने साधन करि पारु ना हो। जदि प्रभु को इच्छा में साधन करि न पारु, बाइबल रे लिखाई छी एफिसियो 5 पर्वर 17 पदरे आमे होचु निर्बोध फूल लिखा होची, बी नॉट एज फूल्स अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड। निर्बोध न होई प्रभु को इच्छा कौन ता बुझ। जदि आमे प्रभु को इच्छा साधन करि पानो आमे होचु फूल। से फूल माने निर्बोध, ता ठारू आउ जते कड़ा भाषा रे कहले मध्य निर्बोध जागा रे आउ सेते उणा हबो सेटा। काहेकि माथ्यू 7 पर्व 21 पद अनुसार जे ईश्वर इच्छा बा स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधन करे नाही से स्वर्ग जाई पारिबो नाही। जदि जने स्वर्ग न गला से जीव कोठी की, से नरक ही जीव। तेणु निर्बोध फूल नुहे तो ताठारो आउ केते कड़ा भाषा रे कहले मध्य उणा हबो मु कहि नरक गला माने आउ सेथि तो उद्धार नाही। चिंता और बाहरे से जो जंत्रणा इत्यादि जेपरी स्वर्ग रे मध्य जो समस्त व्यवस्था तार सुख स्वाच्छंद्य आनंद सौंदर्य अन्यान्य तार जो सेला मध्य मनुष्यर चिंतार बाहरे, सेहीपरि नरक रे मध्य तार जंत्रणा मनुष्यर चिंतार बाहरे। से सबू अनंत कालीन स्थान गुड़िक स्वर्ग नरक परमानेंट प्लेस, ए जगत सेना टेम्परारी। तेणु किंतु जदि जने प्रकृत विश्वासी प्रभु को इच्छा से साधन करिवो, एहीपरि भाव मो जीवन में जो परिवर्तन आसला मो अतिशय उद्योगी हेली प्रभु पाई। आउ से मोर चिंताधारा नथिला मो जने पालक हेबी, जाब जीवन प्रभुंकर कार्य करी, कौन सी जागतिक कार्य न करी चिंता तो मोर नथिला। निश्चय मु चाकरी करी किंतु प्रभु को जानी, पवित्र आत्मा पाइबी, जीशुंकर परिचय भल रूपे मु पाई जाए, सत्य वाक्य जाने, मु बदली जीवी, अनेकों को बदलैया चेष्टा करी। मात्र प्रार्थना करी प्रभु को ठारू मागी, प्रभु ठारे मागी भल गोटे चाकरी भी करी। एटा तो मोर चिंता थिला। मात्र जेतले प्रभु मो संगे कथा कहबा को लागिले जे कौन सी प्रकार जागतिक कार्य न करी मो जाब जीवन केवल प्रभुंकर कार्य करी, एटा अनेक ए कथा ग्रहण करि पारिबेनी। आम समस्त निजर इच्छा अभिलाष लक्ष्य चिंता संकल्प सब रही केमती निज जीवन को गढ़िबा, आम भविष्य कौन हम ए सब विषय मात्र आम विलंब न करी प्रभुंकर से इच्छा को ग्रहण कली। मुझे निजे बहुत उद्योगी होगा आरंभ कली, प्रभु वाक्य द्वारा जानिली प्रभुंकर कार्यर गुरुत्व महत्व किपरि अछि। आउे प्रभु मते मध्य कहले कथा कहले आउ कष्ट हैला नहीं। गोटे पुलिस डिपार्टमेंट रू आसी चाकरी पाई गवर्नमेंट चाकरी कॉल लेटर टाकू स्वप्न देखी ताकू चिरी देली, 2 खंड करी चिरी देली। आउ कहली प्रभु आज ठारू मु कौन सी इंटरव्यू देवी नहीं, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट ना कौन ना बिजनेस, मु डिसीजन नहीं गली तुमर कथा अनुसार जाब जीवन प्रभुंकर कार्य करी। कारण विश्वास बगैर सब संभव, स्टेप मु नहीं जो निज
आउ से अंचल गजपतिर मोहनारे मोर नेटिव प्लेस जन्मस्थान आउ निज घर बनैया आरंभ करी प्रभु जो कथा कहले स्पष्ट रूपे कटक आसी कार्य करने से घर बनैवाटा मध्य मु पूरा बंद करदेली आज पर्यंत बंद होगी रही फाउंडेशन रे मात्र इटा बराद देकी इटा मध्य आनिकी रखाई इटा उठियो इटा जोड़ा हम घर उठियो रहीकि प्रभुंर कार्य करी मात्र प्रभु कथा करू छाड़ी देकी आसी बेले बेले मन में दुख हुए जेटा गोटे अपमान स्वरूप मो आमती है कारण बनईकी न रही भी घर फर भड़ा देते पैसा मिलता किए केते प्रकार भाव में कले निज लोक मैंने किंतु प्रभु मत आत्मा द्वारा कथा कले यहाँ अपमान बोली भाव ना यहाँ तुम गोटे बहुत बड़ साक्ष्य तुमर त्याग जहाँ अनेकों ठारे नहीं प्रभु तुम एमती त्याग कर अब्राहम जपरिक ज्ञाति कुटुंब देश सब परित्याग करके बाहरी गले से प्रकार तुम्हें बाहरिक आस तुम बहुत बड़ साक्ष्य आउ आत्मिक भाव में चिंता न कले लोक ताला ग्रहण करें समस्त को दरकार चाकरी दरकार घर दरकार स्टाटस दरकार टंका दरकार सबकिछि क्षमता सम्मान सबकिछि सब विषय दरकार मात्र प्रभु लोक माने प्रभु इच्छा अनुसार से सबको त्याग करने आवश्यक प्रभु इच्छा बुझे कार्य करने दरकार विश्वासी पक्षे सब संभव आम कौन प्रकृत जने विश्वासी निज निजे प्रश्न आम को करने को हम यही जो केतटा कथा मु कहली चारिटा कथा मु कही सारे एपरी भाव में चिंता करी आप आहरी जानीपारे प्रभु आपन को कहे बुझेबे मात्र थरे चिंता करूँ आप जड़े विश्वासी की विश्वास हेले सब संभव हम कौन कौन सब संभव होती खाली गिरजा प्रार्थना कले यथेष्ट ना से गिरजा प्रार्थना भी तो लोक कर पारु ना गिरजा जाऊना प्रभु सेवा करूना आउ से नाम जीवित प्रकृत मृत भाव में कौन करती से सप्ताह थरे रविवार दिन लोक माने गिरजा जाती जने प्रकृत प्रभु लोक विश्वासी कौन सेपरी करने कथा नहीं सहभागिता कौन कराई मंडली गढ़ाई कौन सप्ताह थरे करने मंडली बाइबल लिखा देखु आम प्रत्येक दिन मंडली सभा आउ हवा आवश्यक ताले समस्ते जदि एमती करिवे निज निजर कार्य व्यस्तता इत्यादि आउ सब कारण को लेकिन जदि रविवार रे थरे सप्ताह रे थरे गिरजा आसी आ बाकी 6 दिन किए जीव से मंडली को पूरा घर ताला पकईकी रखा हम नहीं तेणु जदि विश्वासी माने प्रत्येक दिन मंडली सभा रहा कथा गीत संहिता 92 पर्व में एमती लेखा है कौन से ना सदा प्रभु गृह जो माने रोपित रूटेड एकदम अटल भाव में रहा कथा आउ से बेनिफिट अच्छे वृथा नहीं कौन लिखा होती ना आ वृद्ध समय से रस तेजरे पूर्ण हेबे जो मैंने गृह रोपित होंगे से प्रांगण में वर्धिष्णु हेबे ए सब विषय गुड़ाक हम ना जो मैंने गिरजा प्रार्थना हेला करती मंडली सभा करते ना से प्रति हम ना घटब ना प्रभु खुशी हेबे ना प्रकृत विश्वासी माने मंडली सभा केबे निवृत्त हेबे ना अन्यान्य कौन विषय ठारू से निवृत्त हो पारती मंडली सभा केबे से निवृत्त हेबे ना जेपरि लेखा हला सेपरि तो 2 पर्व 42 पद जहाँ मुझे प्रत्येक रविवार रे वर्तमान मुझे सीरीज अनुक्रम कहीकि चली अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री प्रेरित सभा कार्य से प्रेरित 2 पर्व 42 पद अनुसार आमान को कौन करिया प्रेरित मान शिक्षा सहभागिता रोटी भांगे प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित्तरे आमान को रहिबा कहबो प्रेरित 2 पर्व 46 पद अनुसार प्रतिदिन मंदिर रे रहिबा कहबो मंडली रहिबा कहबो प्रभु सेवा करिया कहबो प्रभु जीशु आगमन अति निकट एथि मंडली उपासना त्याग करिबा कथा नाही एवरी 10 पर्वर 25 पद अनुसार आउ शेष रहला 5टा कथा मु कहूची परफॉर्म मिराकल्स आश्चर्य कर्म करिबा विश्वासी पक्षरे सब संभव जेकोसी आश्चर्य कर्म से करि भूत छड़े पार पीड़ित मान हाथ रखले सुस्थ हो पार से 5टा चिन्ह ताठारे देखा जीवा कथा से मार्क 16 पर्व 17-18 पद अनुसार से भूत छड़े नूतन नूतन भाषा कथा कह परभाषा कह पवित्र आत्मा पूर्ण ही सर्प को हस्तर धर प्राणनाश पान कले किसी क्षति हेनी पीड़ित मान हस्त थोइले माने सुस्थ हे मेडिकेशन आवश्यक नहीं
ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନେଉଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଥା କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ହଁ କହିଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ କରିକି ଏଇଟା ତ ଔଷଧ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କମ୍ପେଲ୍ କରନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଏଭଳି କିଛି ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିକି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିପାରେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମନା କରେ ଦୟାକରି ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବରଂ ଆସିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏଇଟା ମୋର 44 ବର୍ଷର ଆଉ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ କହୁଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଉଣା ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କଲେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକିଲେ? ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଥିବାରୁ ତ ମୋତେ ଏତେ ଆଉ ଭଲରେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପରି ଜାଗା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖିଛନ୍ତି କହି ତ, ତେଣୁ କାହିଁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କାଲି ଯଦି ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ହେବ, ରୋଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ନ ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ହେବ? ନାହିଁ, ଯେ ଯେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଜାଣନ୍ତି ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଜିରିମିୟ 46 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 11 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଗୋ ମିଶ୍ରର ଅନୁଡ଼ା କନ୍ୟା ତୁମେ ଗିଲିୟଦକୁ ଉଠି ଯାଇ ଔଷଧ ନିଅ, ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ, ତୁମ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଔଷଧ ପତ୍ର କରିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ, ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନହେଲା ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ରୋଦନ ବିଳାପ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ପାପ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନୁନଥିବେ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ କରୁନଥିବେ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି। ଦଶମାଂଶ ଦଉନଥିବେ, ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହେଲା। ପ୍ରଭୁଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ତାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ, ବେଳେବେଳେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନହେଲେ ତ କେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବା? ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ପରଠାରୁ, ମୋ ଠାରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରଠାରୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନା, କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ କରାହବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଖାଲି ମୁଁ ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାନିକି ଚାଲିଲୁ। ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲି, ଏ ଔଷଧ କରିବାଟା ଏଇଟା ପାପୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ନାସ୍ତିକ, ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା କାମ। ଏମାନେ ସବୁ ସେବାଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପିତରଙ୍କ ଛାଇବାଜି ଲୋକ ଭଲ ହଉଥିଲେ, ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲ ଗାମୁଛା ଚଣା ବୋଲୁଥିଲେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ହେବା କଥା କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଆମେ ସେ ସ୍ତରକୁ ନାହୁଁ, ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହବ ସେମିତି। ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ପଛକେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଭଲ ଆଉ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ବା ଲାଭ ହଉ ପଛକେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା। କାହିଁ ତମେ ବାକ୍ୟ କହିଲନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। 5ଟା କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହୁଁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ରଖି। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Udarabani kharaba shabari Allah rabani kharaba tramana karabanda Allah raba. प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे। आज समय पाई धन्यवाद, सुजोग पाई धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। विश्वास पाई सब संभव हबो आम पाई, किंतु अनेक समय आमे जदि देखु
सबु असंभव हो जाए ताले जने प्रकृत विश्वास ही पारे से निश्चय नाम जीवित प्रकृत मृत हम सदाप्रभु आत्मा पवित्र आत्मा त्याग करे से जानी पारु नथिबो आउ शेष दिन रे तार नाम से जीवन पुस्तक रे आउ देखा जीव नाही ताकू अग्निम हृदय निक्षेप करा जीव अनुग्रह कर आम चक्षु तुम्हें खोली दियो एबे महानुग्रह समय एबे परित्राण दिन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जने प्रकृत विश्वास परिचय मान रखा हम आ मन रे गोटे दृढ़ धारणा करने को हम से जे मो पाई सबु संभव कौन सी विषय असंभव हम ना उदाराबानी खाराबा सकाला रबानी आदाराबानी खाराबा हमदाला रबा जीशु नाम रे दया कर जीशु नाम रे दया प्रभु जीशु तांको शिष्य मान मध्य से दिन कहले आउ तु मानकर किछि असाध्य हेबो नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम तुम्हारा कंटा विधा पाद को प्रणाम और चुंबन करी तुम्हारे हस्ते मानकर सर्पण सब समर्पण मानकर प्रभु से प्रेमनगर मंडली आउ गोटे स्त्री लोक से रतन भाई बहु आउ से स्वामी से माने आउ किसी लोक माने झील माने सब से केरल रही काम कर मात्र हठात से बहुंकर आ बहुत असुस्थता हो गला विभिन्न प्रकार सब प्रॉब्लम किडनी फिडनी नाना प्रकार प्रॉब्लम सब आउ से डाक्तरखाना रखी आईसीयू रखी तार जो ट्रिटमेंट सब सब कराउतला से माने किंतु जोगाजोग कले मो मध्य प्रार्थना को लगिले किछि तार तो चेंज आसीछि आउ से आईसीयू तो बाहर कर पुणी से गाँ को आने आउ से ट्रेन रे आने से चाहूले बोधे आणुवे प्रार्थना करने पुणी मत कहले डॉक्टर कहले एत बड़ रिस्क नहीं केम तमे जाऊछ प्रभु से गिरजा प्रार्थना से करूला भलरे बोली कि मुझे शुणी तेणु दया कर से भौणी को अनुग्रह करी तार सब पापता क्षमा करी आउ प्रभु ताकू ता स्वामी परिवार को दया करी आउ केवल तुम्हें ताकू सुस्थता दे पारिबो तुम्हारा गौरव निमंते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीशु नाम ए दिन मानक मध्य विभिन्न प्रकार तुम्हें कार्य करिछ आश्चर्य कर्म मान तुम्हें करिछ से सब भी तुम नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम्हारी तुम्हारा कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तला मानक सर्पणात्मा सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे एई प्रार्थना करूछि आमेन। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु जीशु तम उत्तम उत्तम जीशु तम जीशु तम जीशु तम उत्तम उत्तम जीशु तम जीशु ईश्वर जीशु ईश्वर 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 जीशु ईश्वर जीशु ईश्वर जीशु ईश्वर 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 जीशु ईश्वर जीशु आस जीशु आस 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 जीशु आस जीशु आस जीशु आस 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 जीशु आस हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा सहभागिता प्रभु जीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।